seems like you read it, you have to read the ink. But we take that as a good omen. Vamos a tomarlo como una buena plegaria. Okay, so Yakin Shalvin comes into the Yaro, Tijan Yogi, Teradala, Garden, Sanji, Elitama, Lundoi, Tanjin. The Melon Huda Hudugan, Jiban Mora, Tuka, Joron, Notonji Kamala, Yajani, Loja, John. Zinian Long, Ye, Tawa Tunjada, Poi, Shirtani, Chunaton, Zadabi, Podan de la Chantalo. Gerson of Giri Donamalu, Dajan, Japarani Donatatu, Polo, Tami, Yortanki, Yasu, Jamba Don, Satana Papa, Tomi, Ajitandi, Mutana Fonda, Tenjo, Moja, Generiki, Tonkipa. Japan, Papa, Dula, so, Nujalamanda, Pichinyan, Ginger, Madam Jaya, to be Yokara, Janikambala, you want to on the phone, and on the $10 Doctorani be Pato, Salder, Jenki, Bari, and the San Ocean, Tata, can be in the soul. Sandana Doji Nanjur, Amonsanda, Pita Mond, the Elam Jos, Nola, Juju to Japan, La Sorwad. Kandi Dungar, Kanzer, Yang Bitina, Mudu, Josor. Among Tonton, La Sodita, Lamana, Persona Dungar Chandra, Kejim, Jinimia Sone, Ponjer, Jalaso, Penchon Lanyata, Danchana, Tabanamji, Nunta, Sabu, Hello everyone. Hola a todos. Today's our topic is Kalachakra Tantra introduction. El tema de hoy es Kalachakra Tantra, son las instrucciones de hoy. So when we say Kalachakra, it's a Sanskrit word, and then when we translate it in English, then it's a wheel of time. Cuando hablamos de Kalachakra, estamos hablando básicamente del sánscrito y significa literalmente la rueda del tiempo. So today's the key word is the wheel of time, or how is possible. What it means is the time and wheel. La palabra clave de hoy es Kalachakra y vamos a hablar de la rueda del tiempo, como es tiempo y espacio funcionan. And then we have to prepare our mind. Is not just will we understand the will and the time, what our concept of time is not just that, is something much more than that, but both is already included. Tenemos que entender el concepto de rueda no como algo simple, como una rueda del tiempo, sino entender Yeah, the time and wheel, normal time and wheel is included, but it's much more than this. Como el tiempo y la rueda está incluido, pero es algo más allá de esto. Tenemos que preparar nuestra mente para entender otro concepto.
another way of saying is we're going to learn the significance of why called wheel of time. Otra forma de entenderlo es, vamos a entender por qué significa la rueda del tiempo. Okay. So, usually our concept of will is quite simple, but if we think more deeper, there is more deeper meaning. And so we try to understand that first. Primero tenemos que entender que esto tiene un significado mucho más profundo que no es solo el significado de la rueda, sino que tiene un significado mucho más profundo para vamos a intentar entender. The same thing, usually what we think of time is very simple, but we try to understand the incredible deep level of the time and many layers. El concepto de tiempo en general es muy simple, pero tiene una profundidad, tiene un nivel de profundidad que tiene muchas capas. Why that is important? Because the Kalachakra Tantra is known as the king of the Tantra. Y es muy importante porque Kalachakra Tantra está conocido como el rey del Tantra. So that means if you have a relationship with a king or a normal person, how differences make similar of that. Y es bueno entender que no es lo mismo tener una relación con un rey o con una persona más ordinaria. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? The other reason is, if I elaborate a little bit this meaning, is a simple way. We all want perfect peace and harmony, perfect happiness and prosperity. Everybody wants that. Y esto apunta a que todos buscamos una paz perfecta y muchas posibilidades. Es algo que todo el mundo quiere, todos desean. How that is possible is something to do with Shambhala and Shambhala Bodhisattva warriors. Y esto es posible a través de la tierra pura de Shambhala o los guerreros de Shambhala. But that history, how that's happened perfectly in the history and future predictions is to do with Kalachakra. Y como ha sucedido esto en la historia, las predicciones apuntan al Kalachakra Tantra. The other way of saying is the Kalachakra Tantra is only that's for humanity, no exception, happen this perfect world is what to do with the Kalachakra Tantra. Lo importante es que qué hacer con el Kalachakra Tantra. So then until now does not happen because we are not enough knowing Kalachakra Tantra. Ahora no está sucediendo justamente porque no tenemos un conocimiento de Kalachakra Tantra. Okay, so now we're going to do what is the Kalachakra Tantra. Así que ahora vamos a explicar qué es el Kalachakra Tantra. First, what does Tantra mean? Primero, ¿qué es lo que significa Tantra? Tantra means unbroken continuity. Tantra significa continuidad inquebrantable. What that means is, if we sutra in a way, is you have problems and then you have remedies, and then you apply this, and then reducing your problems, or try to abandon the causes of problems. That's it, sutta and path.
Esto por un lado significa que si tenemos, por ejemplo, problemas, si tenemos algunas soluciones, si aplicamos esto básicamente yendo a la raíz de los problemas, se puede solucionar de otra manera. So therefore, is always there is a turbulence and up and downs between your remote and problems, remotely and problems. Y siempre entre las soluciones y los problemas hay altibajos. Siempre vamos a tener altibajos. Another way is not continuity, one thing is always there is some up and downs. Y otra forma es de verlo es como tener siempre altos y bajos. But Tantra means no turbulence, always continue, you can go the path. Tantra lo que significa es una continuidad inquebrantable que siempre se mantiene. Why is that possible? Because Tantra approach is everything you have, you don't need abandon anything. You go with what you have. Y esto lo que significa es que en el sentido tántrico no tenemos que hacer algo, sino que tenemos que hacer algo con lo que ya tenemos. Such as your desire and anger, jealous, and everything, you don't need abandon, you turn your path to enlightenment. Esto significa que sí, tenemos deseos, tenemos iras, celos, apego, un montón de emociones, y no significa que tenemos que abandonarlas, sino que podemos hacer algo con eso. That's why your path is a continuity. So that's why it's Tantra. Y esto es parte de una continuidad, por eso es Tantra. Usually people have too narrow and too narrow views about Tantra. So that's why it doesn't work. En general, las personas tienen una visión muy reducida de lo que es en Tantra, por eso es que no funciona. The other way is not necessarily your approach is wrong on the Tantra, but your focus and emphasis is wrong. That's why it doesn't work. Y a veces no funciona no porque tenemos una idea equivocada de Tantra, sino porque tenemos el enfoque equivocado. So that means the Tantra is nothing wrong, never wrong, anything, the best approach, the most high approach, but it is we don't learn very well, and where is the focus and what is the essence. ¿Cuál es el enfoque y cuál es la esencia? Es lo más importante. No hay nada que esté mal en Tantra. No hay que abandonar o elegir una cosa o la otra. Which system explains very well that Tantra is a Kalachakra Tantra. Y el sistema que explica muy bien este sistema es el Kalachakra Tantra. So today we just very brief overview of Kalachakra Tantra, but I hope you get some essence to enough inspire. Si bien capaz que es algo muy reducido con lo que realmente significa el Kalachakra, o sea, algo capaz que más resumido, pero esperamos que lo encuentren significativo y que se puedan inspirar. So when we go back and name wheel of time, then first we're going to look what is the wheel means. Si volvemos al principio de lo que hablábamos, tenemos que ver qué es lo que significa rueda. Rueda del tiempo, qué es lo que significa rueda. Wheel is normal wheel, normal physical wheel doesn't have end and beginning. En la forma clásica física de lo que significa rueda es algo que no tiene principio ni fin. Similarly, when you understand the universe, the external universe and the internal our individual, the well-being, everything you understand perfectly is there's no end, never die. And then
you are starting to understand the Kalachakra. Si vemos el universo de la misma manera, en el universo no hay nada que esté terminando y ni empezando, no hay nada que esté muriendo. De esta misma manera funciona. So our problem always, we know, we assume always something begin and then end. So like pieces of rope or pieces of stick. We everything think that way and believe that way, assume that way. Estamos acostumbrados a ver las cosas de una manera con un comienzo y un final. Entonces, de esa manera siempre estamos como estancados en esa forma de ver las cosas. So that is the problem. So that's why understanding Kalachakra, you have to understand everything is nothing is die, always manifest a different way as a cycle, and never nothing die. Everything is alive. You have to understand this way. Hay que entenderlo de esta manera como que es algo que está vivo constantemente, no hay nada que esté muriendo o comenzando, sino que ahí es una continua transformación. Y esta es la manera en la que la tenemos que ver. As same as the time also, we have very simple ideas. Time, clock ticking, and or this certain time, like this, and then we have this kind of very simple idea of time. En general tenemos esta manera muy simple de ver el tiempo como un segundo tras del otro, un segundo tras del otro, y es una idea muy rígida del tiempo que tenemos. But we have to understand the time is not as we think is what appears for us, but we think not that is like a relative, is go beyond that. Tenemos que ver el tiempo no como algo relativo, sino que algo que está más allá de eso. So some science show, like the film, what do you call it? Twin. I can't remember the name. That if you born two twins, then one is goes to the spaceship faster than light, and then one is stay here and only had the other one just only had dinner or come back. Then like one is become 80 years old, one is dead boy. So probably you all know that story. That not shows understanding the time of Kalachakra, but that shows just our way of thinking time is very, how do you say, our way of thinking is along imputational. Imputation. Yeah, imputation means we just make very specific and very rigid way just make label on that. Okay. But it's not real. Voy a intentar resumirlo. Está hablando básicamente del concepto del tiempo, la forma en que lo experimentamos de una manera muy rígida y como cosas muy definidas, paso por paso, pero en realidad no hay algo que es algo que abarca mucho más y no es una cosa tan definida, sino que podemos lograr verlo a un nivel más absoluto. So we try to understand that the time is the time, Kalachakra time, or the real time, known as Kalachakra, is go beyond of the time. Podemos ver el tiempo en Kalachakra, que es algo que va más allá del tiempo. Si bien está mencionando la palabra tiempo, en esencia es algo que va más allá del tiempo. So then, if we want to learn Kalachakra properly, then we have to think about external Kalachakra, internal Kalachakra, and then the enlightened Kalachakra, and
significance of the connection, that's going to be learned. And when we learn Kalachakra, means you have to learn back. Cuando queremos entender y aprender el Kalachakra, tenemos que entender el Kalachakra interno, el Kalachakra externo y la iluminación Kalachakra. And don't assume that all tradition, like Tibetan traditional people know this. Don't assume that this is a little bit new way to explain the profundity in simple way. Tradicionalmente esto no se entiende, pero hoy en día lo estamos explicando de una manera un poco más nueva y moderna. So, when we say external Kalachakra, then we have to understand that also, what do you call the name? Astrology, yeah? Not astrology. Astronomy. Astronomy and astrology, basically the whole universe, how it works and what the connection between astrology and astrology. If you have a rough idea on that, that means you have a rough idea of the external culture. Si entendemos el funcionamiento astronómico, astrológico, podemos tener una idea del Kalachakra externo, cómo funciona. Si queremos entender el Kalachakra externo, es lo que podemos empezar a comprender. So Kalachakra Tantra provides this information. Yeah, a long time ago, way before science start, but it's not extensive. The modern astronomy, it's not that, but the extensive astrology. And so that's why this Buddhist extensive in the astrology, it comes from Kalachakra. El Kalachakra a nivel externo abarca un plano mucho más extenso. Must miss something. But we don't have to go details of this. You get this rough idea, that's enough. But we have to think about that when we say well, everything's circle. We just have to think about the pieces of water, or you can say the moisture, how manifest differently. When it's ocean, then streams of the ocean, and the cloud, and then rain, and then go to the inside vegetation, and then everything. I think if you think about the science, then you know very well. You guys know more than me. If you just mind directed this way, then everything is a circle. So nothing is all the time different manifestation, but it's nothing to die. No tenemos por qué extendernos mucho en esto, pero si para comprenderlo mejor podemos ver el ciclo de cómo está el agua en el océano, se vuelve vapor, luego se vuelve nube, se vuelve a llover, y así en un ciclo interminable.
Even, like even many tens of thousands years ago is like vegetation, and then tree, dry tree, then dry tree becomes rock, and then becomes rock, becomes jewel. Every single thing in this world is the subtle. So we all know if we think deeply. Si vemos todos los fenómenos que vienen ocurriendo desde la historia, todo lo que sucede con el agua, con las rocas, como todo se transforma en un ciclo, todo es así, todo cumple un ciclo, y es un ciclo constante de transformación. Today the topic is not about these details, but the significance of why it is important to know this. It's not just not knowing its intellect, but it's from your heart, No necesitamos saber esto en detalle, pero sí va a ser importante poder comprenderlo desde el corazón. Because we don't think that way, and we always think something short, like a short stick, beginning in, and then we have too much suffering, or this ending this relationship, ending this life, ending this my youth, ending this we have so much suffering, and we have so much attachment. All of them come from is to lack of understanding this stuff. Como no tenemos este entendimiento en general en nuestra vida diaria, es que justamente por eso que surge el sufrimiento. Siempre estamos viendo cómo la juventud se termina, cómo la vida se termina, y en definitiva lo que nos hace sufrir es la falta de entendimiento, la ignorancia. And then the other thing is we have to learn that inner Kalachakra, which means inner Kalachakra means our body system, our mind system, and they cooperate together. All of them have significant, important to learn. Y en cuanto al Kalachakra interno, tenemos un sistema que es un sistema interno que va a ser importante entenderlo. Okay, so the most important, understand the coalition is external Kalachakra and the internal Kalachakra, which means you don't have to think about others, you just think about yourself, all my body system, me, and the whole universe have significant connection. El Kalachakra externo y el Kalachakra interno tienen una conexión significativa. Es algo en que podemos empezar a como unir. So that means in our, even like, let's say, think about body system, and we have the channels, chakras, limbs, everything has a correlation with external. Todo nuestro sistema interno tiene canales de energía y todo está en conexión con algo externo. If these details in Kalachakra Tantra, details one by one, like let's say, what is your 12 limbs? If I give one example, we have 12 months, and we have 12 zodiacs, and 12 limbs and body. Like that. Limbs? Limbs means one limb, yes. From here to here, body part. Sí, como que, Forgot again. You need concentrate. You need you need nervous. If you are nervous, then you don't take it. You took this. Okay.
So the details in Kalachakra Tantra, one by one, what all sides, like sun, moon, okay, and the 12 months, anything is explain what connected with your body. Ujú. Todo el sistema de los 12 meses, todo el sistema astrológico tiene que ver con parte de nuestro cuerpo. The main important is not just intellectually know, oh, this is represent this, and this sun is represented in our this, and it's not that. More important is that means that there is no such thing, external universe, independently ourselves. Que está bueno, es bueno entender que no hay un sistema externo independiente de nosotros. So that means another way of saying all the external universe is we created. Esto de otra manera explicado significa que el mundo externo lo estamos creando nosotros. It's not all Buddha, countless Buddha created, it's not that. It's one God created, it's not that. It's our own creation we experience. No significa que un Buda haya creado este mundo o que un Dios lo haya creado, sino que es nuestra experiencia. That's why the important is whatever we generate and cultivate and developments, then the universe going to same time and improve. Cualquier cosa que nosotros generemos o cultivemos, al mismo tiempo el universo lo va a mejorar, lo va a crear. Okay. Then we have external Kalachakra, internal Kalachakra. Then we have enlightened Kalachakra. So that means this two is we're talking about surface actually. Compare in enlightened Kalachakra. Means enlightened Kalachakra or somewhere else like heaven. It's not that. It is within ourselves at the most deep level. We can in ourselves, what, sorry? The most deep level of ourselves. Okay. Hay un Kalachakra interno, un Kalachakra externo, y el Kalachakra de la iluminación es un nivel más profundo de nosotros mismos. So the simple way of saying enlightened Kalachakra means our Buddha nature, or you can say the other way language, the most deep level, the most the truth, the absolute truth of ourselves. El Kalachakra iluminado significa nuestra propia budeidad, la verdad absoluta de nosotros mismos. So this represents the physical representation is the Kalachakra mandala. The Kalachakra mandala, something people make with sand and so nice and so details, but it's actually just very little representation of the limitedness of our Buddha nature. Las representaciones físicas del Kalachakra, como por ejemplo son los mandalas, que son muy lindos, son representaciones externas. But the whole mandala, you have, if you count the deities, minimum level you count is called 636 deities. 636. Hay 636 deidades. Si nosotros las nombramos, hay 636 deidades. Yes. If you maximum count, then is 35 million. How do you say? Like demons. Even the demons, 35 million demons in the age of the mandala. También podemos contar 35 millones de demonios en un mandala. Then if we think, oh my God, demons in mandala, or demons in enlightened mandala, maybe you can think that, oh, how come?
Y si nos podemos a pensar 30 demonios en un mandala iluminado, ¿cómo es posible? Because that level is, there is no such thing demon. It is, even appear the demon is not a demon. It is the innumerable quality of the enlightened Buddha nature. Por más que lo veamos como demonios, en ese nivel no son demonios, sino que son innumerables cualidades de la iluminación. Okay. So, but you don't have to, because usually people are stressed. Oh, too many deities. Oh, Kalachakra is so hard. Too many deities, too many. You know, you have to know I always have this problem. Astrology? No. Astrology. Astronomy. Astronomy, I have to know astronomy. That means I have to know all the physics. I have to know all the whole astrology. Oh, that's too much information. Then I have to, you know, like it's just too much. Everything's too much. But you don't have to know all of them. What I said today, you just have a rough idea. That's important. It's not the details. Not important. Suele suceder que las personas se quejan porque hay muchas deidades, muchos conceptos astronómicos, un montón de cosas, y no es necesario realmente enfocarse en todo eso. Yeah, Kalachakra introduced to the West how many years ago? Probably half century, at least 40 years, and not gone anywhere much. Why? In my opinion, because everybody introduced like just intellect. I lost in the details. I lost in the intellect. Not really introduced the essence. That's the problem. That's my opinion. You don't have to agree, but yeah. En la opinión de él, Kalachakra empezó en Occidente de una manera, empezó hace medio siglo nomás, y no se ha entendido mucho en la manera que entró. Entró de una manera muy intelectual y la gente lo ha tomado muy textual y muy intelectual. Su opinión es por eso de que no ha evolucionado mucho todo lo que es Kalachakra en Occidente. So my approach is not about these details. If you know details, oh, that's good, very good, but the most important is essence, you know very well. Por lo tanto, para él no es tan importante saber todos estos detalles, sino lo más importante es saber la esencia, comprender la esencia. Okay, so in that case, the huge mandala, representative of the enlightened Kalachakra, the essence are these two deities, two deities, Kalachakra union. Usually we call Kalachakra and Vishwamada. En general tenemos a Kalachakra en unión, que lo llamamos Kalachakra Yamta. So think about if people ask what is Kalachakra, some people think, oh, this deity, these two deities. More simple way people think that, and the other way think, oh, system. Una manera de pensarlo es como un sistema y no como simplemente dos deidades, como muchas personas enseguida lo identifican como si fueran dos deidades y nada más. How I'm going to phrase for you is, you can say, simple way, the Kalachakra Tantra is the most extensive and profound system in this earth. Podríamos decir que Kalachakra es el sistema más profundo y existente en esta tierra. Más profundo y extenso. Anybody can argue this, but individually, you can be profound, anything can be profound, but in generally, this is the most profound. En general, esta idea es la más profunda. Pueden haber diferentes tipos de conceptos más superficiales, pero esta es la idea más profunda. Then you say, what the physical representation is, you can say Kalachakra mandala, or that if that's too much for you,
then just say these two deities, these union deities, that is a representation. Not the actual deity, it's the drawing or statue or whatever. That's the representation of everything. Una forma de verlo representado puede ser el mandala de Kalachakra o verlo de una manera más simple todavía como las dos deidades. Well, then we're going to talk about that a little bit. And this is, we have to just aware, this is within me, is deep level of myself. You have to understand that way. Es importante entenderlo de una manera como que es un nivel más profundo de mí mismo, de mi propio ser. Okay. So in that way, first we have to understand that this how humanity forms is the union of male and female. If there's no union of male and female, there is no such thing humanity. First, remind that simple. Primero, recordar algo simple, que es cómo surge la humanidad, que es fruto de la unión entre lo masculino y lo femenino. Sí, tenemos que partir de esa base. Then think about that the humanity, how can we live happily? And then, peace and harmony. Think that way. Luego, como ver que las personas vivan en armonía y en paz y feliz. And then, okay, where's the peace and harmony come from? Y ver de dónde viene la paz y la armonía, de dónde surge. What conditions produce peace and harmony? ¿Cuáles son las condiciones que producen paz y armonía? So then you have to think about, that comes from love and compassion. Y ahí podemos ver que viene de compasión y amor. Okay. So even the traditional texts say the union of love and compassion is a deity. Incluso las enseñanzas tradicionales dicen que es la unión de amor y compasión. Then we have to think about, do we have love and compassion in this humanity? Do we have this exist? Y ahí es donde podemos pensar, ¿tenemos amor y compasión en la humanidad? ¿Está existiendo? If it exists, then definitely we have peace and harmony. Si existe, entonces definitivamente tenemos paz y armonía. And we realize, yes, we have potential, but not perfect love and compassion yet. Pero también podemos darnos cuenta de que tenemos el potencial, pero no lo tenemos completamente desarrollado. You can think that's not true. I have so much love, my children, my partner, whatever. Okay. Y después podemos pensar, no, eso no es verdad, yo tengo tanto amor por todos los seres. Yes, we have love and, kind of this flavor of love we have, but it's a little bit contaminated, the love. Definitivamente tenemos amor, pero tenemos un sabor del amor. Es un amor bastante contaminado. Why is it contaminated? Because we don't understand the Kalachakra. ¿Por qué está contaminado? Porque realmente no estamos comprendiendo el Kalachakra. So that's why our love is like 50% maybe love, but the rest is possessiveness and many other things, attachment and many things involved. So that's why it's kind of like contaminated. Entonces sí podemos decir que tenemos amor, pero tenemos un 50% de amor real y de pronto un 50% de combinación de deseos, de pretensiones, de necesidades. Do we have compassion? Sort of, yes, but we don't have even real understanding what is compassion. Entonces, puede ser así que tengamos compasión, pero no tenemos un entendimiento real de lo que es la compasión. Maybe we have little understanding compassion is
Compassion is care about others' problem and try to help at least that for them. Capaz que entendemos la compasión como la posibilidad de ayudar a otros y querer ayudar a otros, al menos capaz que tenemos ese pequeño entendimiento. Again, it's some kind of emotion. De vuelta, es un tipo de emoción. But the real compassion is not emotion. It is attitude and determination. Pero la verdadera compasión no es una emoción, es actitud y determinación. Which means you really care others' well-being. Significa que realmente nos ocupamos de otras personas. It is not about, oh, there's too many people suffering, I'm so compassionate, so that's why I'm overwhelmed. I can't even cope my emotion. It's not that is not a real compassion. No es ese sentimiento de compasión donde uno sufre porque se siente saturado de tanto sufrimiento. Eso no sería la verdadera compasión. That's definitely better than what do you call call out. Right? Call out. Yeah, it's no sensitive. Okay. Eso es mucho mejor. Tener ese sentimiento al menos es mucho mejor que estar completamente insensible a lo que está sucediendo. But it's not real compassion, because real compassion has to be strength. It's a caring with strength. Y no, eso no sería verdadera compasión, porque la verdadera compasión debería ser descargada y debería tener una acción. You care others' well-being, but also you can cope with the terrible things. You care others' well-being, but at the same time, you can cope with the terrible situations. Okay, que nos podemos ocupar de los demás, pero y al mismo tiempo poder estar preparado para otro tipo de situaciones difíciles. So that means this is the male figure, this masculine figure, this compassion, and this love, woman nurturing. This is feminine quality. Always have to go together. Podemos decir que esta compasión activa es como la parte masculina, como el aspecto masculino, pero nosotros manejamos ambas cualidades juntas. Electricity, the positive charge and negative charge, in Tibetan we call polo and moglo, we call feminine and masculine. En la electricidad tenemos el polo negativo y el polo positivo. En tibetano lo llamamos polo nolo y nosotros lo llamamos femenino y masculino. They have to work together, and one of missing then is not working. Tienen que estar funcionando juntos, si falta uno no va a funcionar. Same thing. That's why when we say Kalachakra union, we should not is completely separate from us. Instead, we have to understand, we recognize our own good qualities, stating we can unveil. Cuando hablamos de Kalachakra, estamos hablando de nuestras propias cualidades que podemos manifestar. And then traditionally, these two deities union together, they sometimes called method and wisdom. Tradicionalmente están estas dos cualidades que se llaman method y sabiduría. The method means the masculine part, and wisdom means the feminine part. El método significa la parte masculina y la sabiduría la parte femenina. So that means if we think about a powerful machine and the driver, and the powerful machine is the masculine, and who drives this, who knows how to work this is feminine, the wisdom. Si pensamos en una máquina grande y poderosa, podemos decir que la máquina es el aspecto masculino y quien maneja esta máquina sería el aspecto femenino. That's why even human level,
the man doing very good things, looks like, but there is a female behind advising. En un nivel más humano que es el que vivimos, por eso vemos al hombre teniendo mucha actividad, pero tras de la actividad del hombre hay un aspecto femenino. So that's why Buddhism always, like the feminine quality refers to wisdom. Por eso es que en el budismo la cualidad femenina se refiere a la sabiduría. Okay, so they have to be together. Otherwise, even your love and compassion is not very effective without wisdom. De todas maneras, si no, el amor y la compasión no sería tan efectivo. That means you are sensitive and you care other people's well-being, but then you overwhelm this situation, then, that means lack of wisdom. Significaría falta de sabiduría el simplemente tener una sensibilidad y no tener una acción al respecto. That's why perfect love and compassion work union with wisdom. Always. Por eso siempre el amor y la compasión tienen que trabajar con sabiduría. Oh, I have so much love and compassion, but just makes me sad and suffering. Means not enough wisdom. A veces uno dice, tengo mucho amor, mucha compasión, pero si esto te trae sufrimiento, significa que ahí atrás de eso no hay sabiduría. So that's why when we understand this, then is this essence of the mandala, the union deity, you understand more profoundly. La esencia del mandala, que es la unión de estas deidades, es un entendimiento más profundo. But when you, if you go furthermore, then what they represent. Si vamos más allá, podemos ver que lo que realmente representa. The male aspect of this one called immutable great bliss. El aspecto masculino lo podemos llamar como gran bendición inmutable. So this feminine part for the Mahamudra of form of emptiness. Y la parte femenina la podemos llamar el Mahamudra del vacío. Okay, what does that mean? ¿Y qué significa eso? So, first male figure, remember, as compassion, and then methods, and now is the great bliss. Think about these steps. Piensa en estas tres etapas. Tenemos los métodos y tenemos la compasión como un aspecto masculino, pero ahora aparece la gran bendición. The compassion is the care, remember, care, and very well. And then method means not just care, but you have a solution. La compasión significa cuidar, atender, y sabiduría significa que ahora tenemos la solución. Okay, you have both this, then what is the ultimate gain, ultimate accomplishment? Entonces pensamos cuál sería el logro último. That's we call immutable bliss, because it's not just happiness and not just satisfactory, but it's the immutable, unchangeable, great bliss. Y ahí es cuando logramos la bendición inmutable, porque no es simplemente felicidad o un estado de tranquilidad, sino que es la bendición inmutable. That is not the path, that is the fruition. Ese no es el camino, sino eso es el fruto. But the fruition and the primary grant from the beginning and what the best to understand Buddha nature is certainly said. Is what, sorry? What you say at the end?
when you establish in the path, you based on Buddha nature. And then the result, the solution, immutable bliss, same. Okay. Exactly same. Cuando entramos en el camino, logra la budeidad y la bendición inmutable es lo mismo. So that means we don't have to elsewhere search enlightenment. It's always within ourselves. So that's why the path of Tantra, you don't need to abandon anything. You just need to learn how I unveil. No tenemos que dejar nada de lado, sino tenemos que ver para lograr la iluminación, la budeidad, es dejar que se manifiesten. Okay, then the feminine part, a feminine aspect we call the Mahamudra of form of emptiness. ¿Por qué al aspecto femenino lo llamamos Mahamudra del vacío? Mahamudra means the great seal. A great seal means can't change. It is the truth. Por eso lo llamamos el gran sello. Gran sello significa una verdad absoluta, es algo que no puede cambiar, es algo que ya quedó establecido. Form of emptiness means usual emptiness is opposite form. But then you have emptiness form is go beyond normal form. Entonces ahí tenemos la forma de vacíos. Entendemos siempre que el vacío es como la no forma y la forma surge en el vacío. Another way, our Buddha nature is go beyond our ego self, but the ultimate self. La naturaleza búdica va más allá de nuestro ego, sino que apunta a nuestro verdadero ser. Okay. The another way we call this feminine part we call Natsapayim in Kalachakra. Natsapayim means multiple aspects of the Great Mother. Otra forma de llamar al aspecto femenino es Nagoji, que lo podemos llamar también como Gran Madre. Multiple means oh, many number. It's not that. Is the totality of everything. No significa que múltiple, no significa que son un montón, son muchos, sino que es la totalidad de todo. The ultimate mother means the absolute feminist. El aspecto femenino último lo llamamos como ultimate mother, la madre última. The totality of aspect of everything means the ultimate beauty. El aspecto total de todas las cosas significa la belleza última. So if we understand this, when we see these deities, Kalachakra deity, Kalachakra union, if we understand this, then we are understanding our own Buddha nation. Y si logramos entender esto en todas las ideas que aparecen, entonces podemos entender nuestra naturaleza única. We understand our own Buddha nature means we understand the best, primary best, and the ultimate fruition. Podemos entender entonces la unidad, el fruto último. Then we understand this, the union of love and compassion
wisdom and methods, that means we understand the path, the essence of the path. Y ahí, entendiendo la unión de compasión y sabiduría, podemos entender el camino completo. How you understand this properly, not just intellect, but how you understand this properly, you have to practice Kalachakra. Cómo entender esto no solo intelectualmente, hay que practicar Kalachakra de una aparte. Then, when you practice Kalachakra, not everybody have to go through everything traditionally said, but in generally, they have to start from basic Buddhism. No tenemos por qué comenzar a entenderlo todo y a practicarlo todo, sino podemos comenzar a entender las bases del Buda. Traditionally known as the name is like a full conviction of renunciation. For convictions of renunciation. Sorry, can you repeat? For conviction of renunciation. Convictions. Las convicciones de la renuncia. The otherwise you can say for trainings, the mind are for renunciation. De otra manera podemos decirlo que es entrenar la mente a la renuncia. Yeah. So renunciation doesn't mean you have to give up everything. Renuncia no significa que tenemos que dejarlo todo de lado. But how you start is you train yourself a less attachment. Pero cómo comenzar sería entrenando uno mismo a menos apego. If you are attached everything as a usual normal person, then there's no starting point. Si seguimos apegados a todos como una persona normal, entonces no hay avance. It's not about your detachment you have to develop overnight or even over a year. It's not that, but you are the training of direction. No se trata de dejar el apego de un día para el otro, incluso de un año para el otro, sino que gradualmente. Then we have, we call Lamji Jugo Kyamdo. So which means the training, entering the path we call a refugee. Hay un nombre tibetano que mencionó que para entrar en el camino lo que tenemos es el refugio. The essence of taking refuge is you understand that you have perfect Buddha nature, but temporarily I'm not perfect. So that's why I need some assistance. La esencia del refugio significa que entendemos que tenemos la buena, pero todavía no perfectamente. So then we take bodhicitta. Bodhicitta the essence means that we have to motivate limitless, where if we want to achieve the limitless enlightenment. Y lo que tenemos que hacer es, para continuar con la práctica, desarrollar la bodhicitta gradualmente para poder llegar a la iluminación. Again, it doesn't mean you achieve this overnight, but it means that you have to go that direction. De vuelta, no significa que vamos a obtenerlo de un día para el otro, pero significa que vamos en esa dirección. After that, we have for Vajrasarva purifications, which means that the essence is that if you have obstacle to unveil your Buddha nature, and there's something make purify your obstacles. Y luego tenemos una manera de trabajar con nuestros obstáculos. Then we call a mandala offering, means the means is if you have not enough accommodations, then this add on. You have to add on this. Y en mandala, la práctica del mandala significa que si no tenemos estas comodidades, tenemos que agregarlas. That's why I'm saying not necessarily every individual have to. It's not like this, because it depends who you are and where you're at.
No significa que todos los individuos tengan esto, depende mucho de quién seas y dónde estés. But those people need it, they have to go there. Pero las personas que lo necesitan tienen que ir por ahí. And then we call Guru Yoga, then after we have Guru Yoga practice, which means is you cannot build pure perception, the whole universe, but you start from your Guru. The most you be loved and the most you respect. You start from there. Y luego tenemos un Guru Yoga donde empezamos a comprender y amar a nuestro maestro. And then after that, we have generation practice. Usually people, oh, too much visualization or too hard, blah, blah, blah. But that's not the essence. The essence is you try to develop in the pure perception, not just your guru, but it's try to everything, even with yourself. Y luego tenemos la práctica más directa, de donde nos entrenamos a ver todo de una manera pura, no solo a nuestro gurú, sino a uno mismo también. It's again, it's not everybody have to be, it's not like this. Everybody have to achieve. It's not like this. You have to understand the complex. Tenemos que lograr entender la complejidad. Think about these scientists. How many years learn the brain? Mira, estos científicos, ¿cuántos años pasan tratando de entender el cerebro? How many cells in the brain? ¿Cuántas células? How much they know now? And how many years people learned this astronomy again? Sí. Astronomy. Mira, And how many galaxies people know? ¿cuánto tiempo se pasan los científicos estudiando el cerebro, los astrónomos, cuánto tiempo pasan tratando de entenderlo todo? Ni siquiera podemos saber cuántas galaxias hay hoy en día. That's why I always say it's not about how much you know and how you are fast. It's about your right direction. Right direction. O sea, no, por eso no se trata de entender de cuánto uno sabe o cuán rápido uno va, sino tratar de entender la esencia. If you are right direction, and then you have to learn first. After that generation practice, then you learn in Jhana tradition. You learn 3 oscillations. Si uno va a través de toda esta generación de méritos, que son estas prácticas que explicaba, uno puede finalmente generar intuición, generar un montón de cualidades. So which means basically through the special method, you learn the highest shamatha and vipassana can come. Highest vipassana and highest shamatha union together. Uno si sigue este camino, entonces va a poder desarrollar la unión absoluta y va a poder comprender shamatha y vipassana en su máximo nivel. That means the considered most high teachings such as Mahamudra, Dzogchen, Dzogchen, any other things, and the essence you learn in this stage. Y la esencia uno la aprende en esta etapa. After that, you have to go the 6 orders of the yoga. Y después de eso uno tiene que ir a través de los 6 yogas. So, anybody need a toilet break? ¿Alguien necesita un descanso para ir al baño? Still, I can finish it in 30 minutes. So if people need,
Todavía tengo más o menos 30 minutos. Can be 5 minutes. 5 If minutos. not, then I finish soon. Si no, él termina pronto. So then, okay, then we talk about the 6 yogas. The Tibetans think, oh, you can't talk higher tantra. You can't talk because that's not allowed. That's the Tibetan concept. Si hablamos de los 6 yogas, los tibetanos dicen, no puedes hablar de eso, como el chismerío que hay en ti. But at the same time, all the highest yoga tantra, everything, they already published a book in public. Pero al mismo tiempo estos 6 yogas están publicados en libros. So the whole point, tantra is secret, is not tantra is wrong. Todo el punto se trata de que el tantra es secreto, no significa que esté mal, sino que es secreto. It's not is you have to hide because it's wrong. Que sea secreto significa que hay que esconderse porque está mal. It is many people cannot handle. Significa que no, mucha gente lo puede comprender. Because everybody has limitations. Porque todos tenemos limitaciones. When you have limitations, then you have wrong interpretations. Cuando tenemos limitaciones, tenemos interpretaciones erróneas. And it's wrong interpretations, then it becomes harmful rather than beneficial. Cuando tenemos interpretaciones erróneas, es más perjudicial que beneficioso. But the many things already in internet. Pero se puede encontrar mucho en internet. So this time you cannot hide anything. Basically, it's already explored. Hoy en día básicamente no se puede esconder nada, ya está todo ahí. So instead to hide, in this stage, more important to explain and try to protect from the misunderstanding. Y en lugar de esconderlo, lo más importante es protegerlo y protegerlo de los malos entendidos. But I found my immediate path. I will explain what is 6 yogas, but I explain what is 6 yogas, but I wouldn't explain how do you practice. De mi parte puedo explicar cuáles son los 6 yogas, pero no puedo explicar cómo practicarlo. Because how do you practice doesn't work that way. You have to be prepared and ready, then it works. Porque no funciona así que simplemente lo explico y lo practican. Tienen que estar preparados para poder practicar. Y ahí recién funciona. But what it is nothing wrong, even you don't understand. Pero lo que es que no hay nada malo, incluso aún así si uno no lo comprende. At least everyone some idea better than no idea. Al menos es bueno tener alguna pequeña idea que ninguna idea. Okay. The first yoga, what does it mean first yoga? First Kalachakra yoga, called withdraw. Okay, ¿qué significa el primer Kalachakra yoga? So after you achieve this shamatha, vipassana, highest, and then you able to withdraw your discursive mental chat through the objects. Una vez dominado el shamatha vipassana, uno puede liberarse de todo ese discurso interno que uno tiene. When you are stabilized enough that you're withdrawing, and then you will see 10 signs of your Buddha nature. Luego, cuando uno estabiliza eso, uno puede ver 10 símbolos de su naturaleza búdica. You see means it's not with your eyes, because your eyes meant to be in the dark, but you see something you never seen things in the dark. No es que vamos a ver
con nuestros ojos, porque nosotros están como oscuras, sino que vamos a ver en esa oscuridad un montón de... You feel you see with your eyes, but actually your eyes impossible to see anything that you feel, but it's just the indications of you have to the nature. Creemos que vamos a ver con nuestros ojos, pero con nuestros ojos no vamos a ver nada. Son solo indicaciones de nuestra naturaleza búdica. From the beginning, they just are random experiences, and then eventually become consistent. Al principio vamos a tener experiencias aleatorias, pero después se va a empezar a ver algo consistente. When become consistent of these 10 signs, then is you are achieved the first yoga. Cuando estos 10 símbolos se vuelven consistentes, recién ahí vamos a alcanzar el primer yoga. But you still see as like subject and object. It doesn't completely a new non-Jew. Not completely non-Jew. Aún así vamos a ver, vamos a seguir viendo sujeto y objeto como... Usually people say Jew-elliptic and non-Jew. Ok, vamos a seguir teniendo esta experiencia dualista entre sujeto y objeto. People say something simple and black and white, but it's not that. You have to go many processes. Ok, sí, tenemos que ir a través de varios procesos para poder disolver este dualismo. When second yoga starts, then you not just you see, but also you hear something, the sound of Buddha nature. Cuando comienza el segundo yoga, no solo uno comienza a ver, sino empieza a escuchar sonidos de la naturaleza búdica. And smell, taste, everything possible. Así tanto como el olfato, el tacto, todo lo que es posible. But the main difference is the first yoga you see as the science as an object, but now this object becomes non-separable your subject of the mind. En el primer yoga vemos estos objetos como los seguimos viendo como objetos, pero son inseparables de nuestra mente. That time you achieved the second yoga. Y en ese momento ahí alcanzamos el segundo yoga. And then the third yoga, you practice with some more physical yoga introduced, and you practice with this. Y en el tercer yoga se introducen aspectos físicos y uno sigue trabajando con ellos. Then what becomes, before you have this we call form of emptiness, these ones become inseparable in the mind, but now it's not only become inseparable mind, but become inseparable of your inner being. Antes teníamos esta experiencia de objetos inseparables de nuestra mente, pero ahora tenemos una experiencia de esto que estamos viendo como parte de una totalidad. So this is each one we have, how do you say, memory curtains, but we don't talk about that today. Many curtains. Memory curtains. Y ahí en el Siddhas. Ahí lo que tenemos Cities. un montón de milagros, sí, pero no vamos a hablar de eso hoy. Then the fourth yoga time, all these developments, not just the wind, but becomes inseparable of your drops
traditionally called drops. You know that? Drops. Drops. Gotas. En el cuarto yoga, no solo se vuelve inseparable, también empezamos a ser conscientes de las gotas de energía. So drops, maybe I explain a little bit because many people have no idea and confused. So drops means you can have gross level and subtle level, and more subtle level. Gotas significa que podemos tener como un nivel más grande, más dominante, más grueso y un nivel más sutil. To simple way I understand is substance in our body, either gross or subtle, is producing our what do you say? When we say a mood, with heaven and tails, or anything is blissful feelings. Una forma de verlo aquí es como un montón de sentimientos de bendición, como lágrimas, más allá de lo que sea a nivel sutil o a nivel grueso, se van a experimentar un montón de sentimientos. These feelings and everything we have from ordinary person, we have, but becomes mastery from the fourth yoga. Y en el cuarto yoga logramos una maestría de estos sentimientos. Ya no somos una persona ordinaria con esclavos de nuestros sentimientos, sino que ya tenemos maestría. Then fifth yoga time is not just we are mastery of this, but is managing mastery. It's not that one either, but you get incredible achievements from this mastery. Ya en el quinto yoga no solo estamos dominando de esto, sino que alcanzamos logros increíbles de esta maestría. That means the fifth yoga time, nobody need any consult, human and non-human, don't need anybody. Y en este nivel no necesitamos a un consorte humano, no necesitamos básicamente nada. That means before I explain this, you connected with this absolute feminist and masculine union. You connect with this, that's why. Y eventualmente, como hablamos inicialmente, utilizamos el aspecto femenino y masculino para lograr la independencia finalmente. Don't need means, if it's not available, you don't need it. It's not like that. It's a million times better than physical consult. That's why. Y en este nivel se experimenta como miles de veces mucho más satisfactorio que tener un consorte. The sixth yoga is just achievement. Achievement, from in the Sutta where we say the 10th Burmi, the first Burmi to 10th Burmi, but in Vajrayana, 13th Burmi, or 13th Burmi can go on the sixth yoga. The sixth yoga covered all of them. Y aquí en el sexto yoga ya significa un logro, ya significa que los 10 Bumis que se hablan en Sutra. Ya se logran en los 6 yogas, no tenemos que ir por los 10 Bumis. Okay, so all this is fantastic, unbelievable, good. But what about if I cannot achieve any of them? What's the best solution? Is, again, right view, right attitude, right motivation, and right direction.
¿Y qué sucede si no estamos logrando ningún yoga de estos? La solución es la correcta visión, la correcta dedicación, la correcta motivación, la correcta dirección. Whether you go by aeroplane or speed train or car or bicycle or walking, doesn't matter where, if you are right direction, you will get there anyway. No importa si estamos yendo a la meta caminando o en auto o en avión, lo importante es que la dirección esté correcta. De todas maneras la vamos a alcanzar. Especially sometimes you go bicycle or walk, there's shortcuts. Incluso si vamos en bicicleta o caminando, hay cortes de camino. So in that case, what is the shortcut? Y en ese caso, ¿cuál sería el corte de camino? Shortcut is you connecting with Shambhala, your life. Y el cortar camino sería conectarse con la tierra pura de Shambhala. Many ways you can connect, but the best way of connection is through the Kalachakra. Muchas maneras de conectar, pero la mejor manera es a través del Kalachakra. That means that you, as long as you are inspiration to practice Kalachakra, then no matter how you are limited, you will get there anyway. No importa cuán limitados estemos, si tenemos la inspiración de usáramos el Kalachakra Tantra, igual vamos a llegar ahí. So that means you went through all these preliminaries and practice six yoga. You went through all of them, but you didn't achieve nothing, but you went through anyway. So what happened? And then is maybe you are not enlightened. You're not going to enlighten Buddhahood in this life, but immediately next life you reborn Shambhala. Sí, es muy posible que atravesemos por todos estos yogas, pero no hayamos alcanzado alguna realización. Así que igual en la próxima vida vamos a realizar el yoga de Shambhala. But maybe you had the right motivation and determined, but you didn't have time enough to go through all of them, but just went up to first yoga. De repente tenemos la mejor motivación, pero no hemos tenido el tiempo de atravesar todos los yogas. Al menos es importante ir por el primero. So first yoga, you just not only entered, but you have quite good experience. And again, you reborn in Shambhala. Y si va practicando solo el primer yoga, uno va a renacer en Shambhala. These two things I'm talking about, minimum guarantee. Minimum means the minimum practice achievement still as guarantee in Shambhala pure. Este es la mínima práctica que uno puede hacer que te va a garantizar un renacimiento en Shambhala. I'm not talking about only this way, but many ways. But this is what is the shortcut? Hay muchos otros caminos, pero este es un corte, un atajo rápido. So the other shortcut is if you have determination to transform our humanity as perfect golden age, that is also an incredible condition. Otro atajo para lograr esto, que es una condición muy increíble, es tener la motivación de llevar a la humanidad a una era de oro. Why is that a very good condition? Because your mission and the Shambhala warriors' mission is same. ¿Por qué es una buena condición? Porque esa motivación, la de un guerrero Shambhala, es la misma. So you are connected with Shambhala in incredible way. Entonces estamos conectados con Shambhala de una manera muy increíble. That's why even you didn't achieve perfect peace and harmony, golden age before you die, as long as you have this determination, you reborn and Shambhala immediately. Mientras tengamos esta determinación, vamos a realizar el Shambhala inmediatamente, aunque hayamos alcanzado la iluminación. Once you are reborn Shambhala, you continue this mission anyway. You can reach, if still
golden age not achieved, you can continue with Shambhala warriors to transform this world. Y en esta tierra de Shambhala vamos a poder continuar con esta misión de guerrero de Shambhala. That's why this golden age in Tibetan we call Dzogden. Por eso en esta era de oro, en tibetano le llamamos Dzogchen. So that's why my website called Dzogden.com. Por eso en mi website se llama Dzogchen.com. You can understand that Dzogden is time or Dzogden Dharma. Podemos entender los Dzogchen en tiempo o Dzogchen Dharma. Dzogden Dharma means the completion of Dharma, completion of pure Dharma. Dharma significa el logro del completo Dharma. Tolpova Sherp Johnson, Tolpova, Tolpova Sherp Johnson, de Sherp Johnson, he argued his Dharma is complete pure Dharma. Su Dharma es un Dharma completo. The others, quarters pure, or half, or 3/4 maximum pure. Los otros son la mitad completos o 3/4 completos. That's he argued because his Dharma is come from Shambhala commentaries, which means 10th level of Bodhisattva's Dharma. Y eso es porque su Dharma viene de Shambhala, es donde están los 10 niveles de Dharma. The other Dharma, okay, not bad, but it's not completely 100% because not come from Khentrul of Bodhisattvas. Los otros tipos de Dharma están bien, pero no son completos porque no vienen del Dharma. The commentary, no, the guy how explain things, okay? Not saying the essence is not Buddha, not saying that. No está diciendo que no son budas ni que es malo, sino que no son completos. There are many things in argument. Of course, we don't argument, to logic go through, but that's in my books, so we don't go. Hay muchos argumentos que pueden ser lógicos, pero no vamos a ir a través de ellos. En su libro están. So, the best is for everyone. You have to build courage in our mind and heart. Todo lo mejor para todos es construir, tener coraje en nuestros corazones. The best courage is a Shambhala warrior way, and this determination and this warrior compassion. La mejor manera es a través de la forma del camino de Shambhala y con la determinación de un guerrero de Shambhala. If we go that way, and our human little life going to be fine, but as we're going to be continue the cycle, never die, cycle going to be perfect. Si lo hacemos de otra manera, vamos a estar en este ciclo interminable. So why is specifically this world, this humanity, is not we are biased? Other universities we don't care. It's not about that, but how we achieved this humanity mission with Shambhala warriors. No se trata no es que no nos importen otros universos, sino se trata de cómo logramos este universo de Shambhala. Okay, so 2 hours passed, so probably you guys tired and everyone maybe online tired. So we can stop here. If you want to know furthermore, everybody can read my website and many YouTube channels and many things you can think about, and also books. Ya pasaron 2 horas, deben estar cansados. Si realmente quieren saber más, pueden leer los libros que leímos aquí. It is absolutely pleasure this country first time, and Enlightened and the organizers would say thank you so much, and all of you
made the time here. I'm overjoyed. Es la primera vez que vengo aquí y muchas gracias por la organización, a Alejandro que nos ayuda a organizar esto y por favor disfruten. If anybody prefers to leave, you can leave. Otherwise, we have some remade prayers, absorbent prayers, the short one we have. And after that, if in nobody's hurry, you can have some questions as well. Si alguien está cansado y quiere retirarse, puede hacerlo. Si no, mientras tanto, vamos a hacer la plegaria y después de eso vamos a hacer preguntas y respuestas. Ale. Gracias. Gracias. Mediante estos actos virtuosos de mérito acumulado, que todos los seres sean rescatados del océano de samsara, donde la marea del envejecimiento, la enfermedad, la muerte es violentamente activa. Que este mérito ayude a todos los seres a alcanzar la buedad y a salir victoriosos sobre los enemigos de las oscuraciones ilusorias. Por la bondad de lo que acabo de hacer, que todos los seres completen la acumulación de mérito y de sabiduría y alcancen los dos cuerpos sagrados. Cualquiera que sean las raíces de las virtudes acumuladas, ahora o a través de los tres tiempos, las dedico aquí y ahora para que todos los seres similares a las madres alcancen la buedad perfecta y completa. Tal como los exaltados Mayurri y Samantabhadra practicaron, así como ellos me regocijaré en todas las virtudes venideras, las cuales dedico completamente. En mis vidas futuras, que nunca separe del glorioso Dharma, que nunca me separe de la dicha de practicar el Dharma apreciado, que alcance todos los niveles iluminados, Bhumi y senderos, y que alcance la huida de Vajradhara. Mientras permanezca el espacio, mientras existan los seres, pueda permanecer y erradicar sus sufrimientos hasta que estos alcancen la huida. Que surja la preciosa renuncia, que aún no ha surgido, y la que ha surgido, que no se degenere, sino que aumente. Que surja la disciplina ética preciada, que aún no ha surgido, y la que ha surgido, que no se degenere, sino que aumente. Que surja la bodhicitta preciada, que aún no ha surgido, y la que ha surgido, que no se degenere, sino que aumente. Que surja la visión preciosa del vacío, que aún no ha surgido, y la que ha surgido, que no se degenere, sino que aumente. Que el preciado Dharma sea respetado y permanezca en este mundo. La única medicina y cura para el sufrimiento, el sagrado Dharma, es la fuente de toda la felicidad. El poder de los tres cuerpos de los Budas, la verdad inmutable del Dharma y el poder de la unión inseparable de la Sangha pueden realizarse todos nuestros deseos. Tal como el sol naciente en el cielo, pueden estas enseñanzas del insuperable y gran secreto de todos los Budas proliferar y prosperar en este mundo. Mediante las aspiraciones profundas de los reyes Bodhisattva de Shambhala, podamos manifestar la gloria de la segunda era dorada de este mundo. Podamos todos los hermanos y hermanas del Dharma disfrutar de la buena fortuna de nuestra valentía y compromiso. Om Swasti. Cuerpo verdadero Dharmakaya, primordialmente libre de toda mácula de elaboración. Tesoro inconcebible de luz clara y espontánea. Conciencia perfecta y cristina de sabiduría y compasión. Emanando completamente como el cuerpo de la deidad, Guru Kalachakra, por favor, protégenos. Amigo virtuoso, quien con los dos dharmas transmites un océano de néctar, las bendiciones compasivas de Mayurri y de los hijos de los victoriosos, si manifiestas un estudio mágico de la actividad iluminada, querido guía de sabiduría incomparable, puedas vivir una vida larga y saludable. Dotado de Samaya, los discípulos Vajra se reúnen como nubes, rugiendo como truenos, los sonidos melodiosos del Sutra y de Tantra resuenan, y la lluvia ambrosial que madura y libera humedece la tierra. Pueda el gran jardín de loto de las enseñanzas del Buda fortalecer por siempre. Okay. If there are any questions, I can answer you. Si alguien tiene preguntas, las puede responder. Yeah. There is a question